ओ टेलर ओ टेलर ओ टेलर किधर भाईजान टेलर करना टेलर तो आसन करी रातन लगे देखा हो रहा है देवा मेरे बे जरूर हम स्मार्ट काम ओए इधर बातें मिलो ना मैं हम देव लगे नाल को ना कौन टेलर ये देवा इच्छा तांगी ताकन मुझे नहीं बेटा माती जो ये ससा आटे को लोइस लाऊं वो नहीं हो रहा है तंग टेलर मिले ससा टेलर और जा धाम बुच्चुरी तल्लागे नहीं बस्ता बस्ता का बोल तल्लागे ना नहीं बस अभी आज दुकान देखा बोल तो बेची हुई ये क्या मॉल दिल बुच्चुरी এখন মল দেখা বল লইলে আসলে ইছলা ইটা করা লাগে না আমার এটা পয়সা আসলো করে না আমার তো টেলার বার ভালো লাগে না আমি যাই পুরো ইস্তারও টাইম লাগে আরে এতে যাও আমি তো ইহুদি বলছি বুয়ালা ও আচ্ছা তুমি বার সব আর বছর লইলে না নি মল দিয়ে লইলিও আচ্ছা বেশ দাম কাছাই না চিনি না শালা শাড়ো বগলো বন্ধ হই গাড়ি টেলারের যা দাম ও মুই ভাই আকালে ভাই সাম कुंभा जाता है तुम टाइम यार बाबा तुम्हार दारो सिलेर बेटा ओय तुम कहला खूब बाला गुता सिलेर बो दिलो ना इतो सुदन को इतो तो करता ओ बेडाई में कोई तारे एकान रे ना बिचु नि एकान जानो नि बाड़ेदार माने होज भाई ना ओ न आमी बगलो ले बगलोर गन माना यार तो तुम्हार भाई यार बगलो गन माना रे हमरा होइते ना नारा पटार दे भाई ओनो बो माथा शांति करो किता माथा करो ठंडा कर यार जाई भाई टेलर ना टेलर को आइले बेस मार टेलर बेटा स्टार हो गयो आइबा ओ लइया आमी उबर तनो तो कुंता आंचे आसेनी ना दिया ती सार दिन तो खुरा अरे बा ए भाईबा तुम्हार सामने आने दिता बेटा स्टार वादे बेटा आइबो करो हमरा बेस मार भाई ओ देखो रे बा टेलर गाड़ी यार अरे बा कोनो बा टेलर आइबो टेलर बेटा आइबो आ वाला ओए हमने आइबो खबर दे ना ओ टेलर ओ टेलर ओ टेलर ओ टेलर किधर भाईजान टेलर करना टेलर तो आसन करी रातन लगे देखा हो रहा है देवा मेरे बे जरूर हम स्मार्ट काम ओए इधर बातें मिलो ना मैं हम देव लगे नाल को ना कौन टेलर ये देवा इच्छा तांगी ताकन ओ मातो दादा मातो चलो लगे किथा रे बा किथा होइसे खबर होता सिलाई তো নানি দিছেন খবর ওগুনি ও এখন আমি ঈদর সিজন তো জানডা টেইলার মানুষ কতখান বিজি ও বাজান জায়গা সপ্তাহতে ঘুরারা সপ্তাহতে ঘুরাইবার মাত না আমি ওবাই বাজান জায়গা গিয়া আইছি ওবা সাউন আমার গাড়ি দুইবার সময় নাই ওলা ফেসার মানুষ এক কাম করো আমি এখন মাত কই এক কাম করো তোমরা ওগুলো ইয়ার রাত 2টা বাদে আইও আমার অবসর হবে এর আগে আমার টোটালি ফাইতে না গিয়া খুদাও হেরান হই যায় না না এটা 2টা হইতো না এর আগে ফাইতে না তো তোমার अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ আজ জানি তোমরা 2টা বাদে আইও আইয়া তোমরা খাম হই দিব এখন আমার ইমার্জেন্সি যাওয়া লাগে ওই ঠিক আছে রাত 2টা বাদে আইও ঠিক আছে মিস করিও না ওই ঠিক আছে চলো রে বা A few moments later. चलो बेटा रे टाइम दिथे तो बेटा 2টার সময় টাইম দিছে যাই আরে লম্বা লাইনও পড়ে যায় বুঝছো নি আমরা তো টেইলার অন দিতাম উবা আমিও দিতাম বেটা চলো ইয়া আল্লাহ টেইলার শাটার তো লাগাইলবা না শেষ হইছে ঈদ কিলা করতাম বা খাইলি ঈদ বা এটারে তো লম্বা পলাই দিছে টেইলারে দেখিয়েন কো টেইলারে তো শাটা লাগাইয়া গেল রে ভাই ওর কিলা কিতা করতে ও সব তালা উলা লাগাইছি আমার ব্যবস্থা করলে তোমার এগো শান্তিতে কাটি লিলে আমরা কিতা করতাম বা টেইলারটা হয়ে যায় না টেইলার আর না ফি তোর সিজনে এলে দামও উঠে যায় দাম বাড়ি চলো আচ্ছা কিতা করবো তুমি যদি আদ দি ভারতে আমি পারতাম না ওখানে চলো ওলা করে তাহলে পুরো তুমি আসিবা
चलो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।